Yeah, leg kick. Uti-uti. Yan. Control ulit, control. Isa mo sa mukha para hindi siya na ano. Yan. Tuloy mo na. Amer ulit. Amer. Yan, sige. Tinatanong pa kung okay. Pindot ng isa. Yan. Isa pa. Lamang ka sa ano ha. Sige. Dot-dot lang. Uti-uti. Body, head. Oh, open yung head niya. Head. Tumatiming yan ang ano ha. Escape. Oh, ingat ha. Nag-ano siya, bat. Pwesto lang yan eh. Sige, continue lang ha. Na-position niya, na-position. Block mo yung sa niyang kamay para ano, wala pang defense. Oh, control, position. Block mo yung legs mo. Ha? Oh, control. Sige. Tuloy. Tayo, Junior, tayo. Hawakan mo yung likod. Hawakan mo yung likod niya, Junel. Okay, Junel. Oh, ha? Legs. Control the legs. Yan. Sabay lang, ha? Yan. Wala yan, hindi yan, wala. Yan, relax lang. Kuha ka ng escape. Wala yan, wala. Sabay ka lang. Tayo ka lang. Side mount. Sa side ka. Yan, sige. Side mo yung legs mo. Yan. Oh. Escape. Tayo ha. Tayo. Oh. Tuhod. Yan. Amo, relax. Ipon na hangin. Hugot ang hangin. 10 seconds. 10 seconds to go. Round number 2. Survive. 10 seconds. Oh. Bayag yun ha. Time. Wala pa. Hindi pa.